Akong nadiskubrihan nga nakipag-er-er sa laing babay ang akong bana a night before sa among kasal. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ingon mana sa imuhang mga viewers ug followers. Karong tuiga, year 2026. Mao gini ang tuig nga di gyud nako makalimtan. Tungod kay kining tuiga, gikasal ko, nanganak ug labaw sa tanan, napasakitan pag-ayo sa akong bana. Pero kining akong i-share nga istorya sa inyo ha DJ Sam, dili mahitungod sa kasal o sa ako ang pagpanganak. Magpailaon ako kaninyong tanan sa akong kaugalingon. Ako si Harleen. 32 anyos ko DJ Sam, usa ko ka administrative manager. Ning tuiga lang yo DJ Sam, planado kaayo ang among kasal ni John. Hands-on sab siya sa preparasyon sa tanan. Excited kay ko DJ Sam. Kay mao baya nay dream sa mga babae nga sama na ako DJ Sam ang makasal sa taong gimahal nila. Wa pa ang kasal namo DJ Sam. Nahitabo ang usa ka bachelor party. And of course, sa among mga babae, bridal shower. Si John ug ang iyahang mga abay DJ Sam nangadto sa usa ka hotel and resort. Samtang ako ug uban pod na akong bridesmaids DJ Sam, nagbook sab mi sa among celebration. Happy ug lingaw kaayo ang akong bridal shower. Nagpamper mi sa amo ang kaugalingon sa salon. Human ana, nag-bridal shower na mi. Wa ko mag-expect DJ Sam nga lahi sab di ay nga kalingawan ang gibuhat sa mga lalaki ni adtong gabi una. Pagkaugma ana, nakalitan kay kus nakita sa itsura ni John DJ Sam. Kay daghanig bunog ug mga samad-samad. May explain siya DJ Sam nga tungod kuno sa mga aktibidad nga ilang gihimo atol sa ilahang bachelor party. Pero bisan pa man sa nahitabo, successful gihapon ang among kasal. Sa reception ang among kasal DJ Sam, naghimo og video documentation si John nga gipaagi og slideshow sa mga pictures and videos since 8 years ago sa among relasyon. Sa among panag-uyab, sa proposal, sa bachelor party, sa bridal shower, mao toy highlight sa among reception. Nakailakos kalipay DJ Sam ni adto nga time. Nawa gud ang ako ang kabalaka sa akong hunahuna sa nahitabo sa ilahang bachelor party. Human sa kasal, mistay mi sa usa ka hotel ni John. Ug pagkaugmaan na, flight na namo pa Japan para sa amo ang honeymoon. Pero imbes nga mupahuway mi DJ Sam, nabulabog mi sa usa ka insidente nga binuhatan ni Joshua ang higala ni John. Napuno sa bunog si Joshua DJ Sam ug nagkadugo pa nga miduol sa amua. Nag-away daw sila sa iyang asawa nga si Samantha. Gibunalan daw siya butilya sa iyahang ulo. Dali na mo siyang gida sa hospital ni John DJ Sam. Ug pag-abot na mo sa hospital, dali rang napakalma ni John si Joshua. Diyang mikalma na, gitahi dayon ang iyang mga samad sa iyang ulo. Ug pagkagawas na ni Joshua, dito siya mistay namo ni John sa hotel. Kay di man siya papaulion ni Samantha sa ilaha. Samtang sakay sa sakyanan DJ Sam, pabalik na unta mi sa hotel. Mi-explain si Joshua sa mga nahitabo. Nasuko kuno iyang asawa, diyang nasakpan ni sa chat nga naay kafling nga laing babay nga kauban nila sa hotel and resort. Diin sila nag-bachelor party ni John. Nitingkag yun ang akong dunggan DJ Sam pagkadungog adto. Nakumpirma pod nako ni John nga adtong gabi una, doon na gisulay kauban nga mga babay sa ilahang bachelor party. Gibaliwala lang usa nako DJ Sam. Aron nga di maguba ang among adlaw kay flight na sab namo pagkaugma pa Japan. Samtang naami sa Japan no, wa kaayo nako ma-enjoy ang moment. Dili man sa ingon nga pangit ang Japan. Nindot kaayo ang Japan DJ Sam. Kaso lang ang akong utok maoywa na himutang. Tungod sa pagunahuna DJ Sam sa mga panghitabo nila sa ilahang bachelor party. Na-feel gid na ako DJ Sam no nga gibinuangan ko na makak sa ako si John. Dihang mi-deny siya DJ Sam. Atong una na kong pangutana niya,
Ngawa daw sila'y kaubang babay sa bachelor party. Tapos nasayra na pud na ako kang Joshua nga naagi day mga babay sa ilahang event DJ Sam. Sa pag-uli namo sa Pilipinas, nakig-istorya dayon ko sa akong bana nga si John DJ Sam aron maklaro ang mga bagay-bagay. Ingon pa si John, naa daw giregalo nga babay ang iyaha mga barkada sa iyaha. Pero giklaro po niya DJ Sam nga wa daw nahitabo sa ilaha. Wa daw ko'y angay hunahunaon o kabalakan. Ug dapat daw, di na mo gubon ang among moment anang butanga. Honeymoon na mo DJ Sam maong dapat mag-enjoy daw ming duha. Misalig ko pag-usab ni John. Humana sa among honeymoon, balik trabaho dayon mi. Laisab ang feeling karon nga usa na migbalay. Sama sa miagi, matag na ay milestone sa among kinabuhi ni John, well documented kaayo ni. Diha miabot ang adlaw nga pwede na namong mahibaw-an ang gender sa among anak. Si Lilia ang akong gitahasan nga maoy mo handle sa gender reveal party. Gusto man sabgod na akong ma-surprise sa DJ sa maong gitago ni Lilia ang gender sa amoa. Dihang nahitabo na ang gender reveal party. Dili lang usa ka announcement ang nahitabo adtong adlaw. Kay may lain pang revelasyon ang akong nasayran. Wa na ko damha gikan sa usa sa mga bisita namo sa party. Usa ka uninvited guest ang kalit nga mitungha sa maong event. Usa ka babay DJ Sam nga buntis pod sama nako. Ug nagpaila siya sa ngalang Shaira. Ang babay DJ Sam, siya ang babay DJ Sam nga naka-sex ni John sa bachelor party. Ug nag-uban pa gid daw sila ug nag-sex a night before sa among kasal sa akong bana. Siya ang stripper nga gihisgutan ni Joshua nga regalo daw sa iyaha sa iyang mga barkada. Ug ang iyahang gibuntis, bunga sa ilang pagdulog ni John ni adtong gabi una. Grabe ang kasakit nga gibati nako atong tungura. Baga kayog naong si John DJ Sam. Pila ka beses ko niyang giilad. Gipangutanan nako siya about sa nahitabo ni adtong bachelor party. Pero niingon siya wa daw ko'y angay kabalakan tungod kay wa daw sila'y kaubang babay ni adtong gabi una. Tapos hinay-hinay na akong masayran ang kamatuuran. Gawas diha DJ Sam, gisulayan pa kog bilog ni John. Sige siyag pangayog pasaylo sa ako Pero unsaon pa man, wa na ko makahibaw kung naa pa ba'y tinuod sa mga words nga ginagawa sa iya mga baba. Wa na ko magpadanya DJ Sam, tungod na makak siya sa akwa ug taman. Humani adto no, mipauli ko sa among probinsya. Nagpalurang ko sa akong gibati. Nag-maternity leave ko DJ Sam aron nga magkalagyo una mi sa akong bana. Gitry niya DJ Sam nga sundan ko sa probinsya, pero wa na nako siya giatubang pa. Milabay ang pipila ka semana, due date na nako DJ Sam. Usa ka healthy baby girl ang akong gipanganak. Ug ang akong anak, gipanganlan nako og Aliyah. Mauna ang pangan nga among napili ni John kaniadto. Ug sa pag-abot ni Aliyah sa akong kinabuhi DJ Sam, ang kunon ko nga naghuna-huna ko sa iyang amahan. Never nga nisangko sa akong huna-huna ug wa yun ko magdahom. Nga ipanganak na ako si Aliyah nga mag-inosara. Wa sa among kiliran ang iyang amahan. Ang iyang bakakon nga amahan nga si John. Karon DJ Sam, grabing suyo niya sa kuha. Sige siyag hangyo DJ Sam nga hatagan daw nako siya og tsansa para daw kay Aliyah. Pero DJ Sam, naglibog ko. Tungod kay hangtod karon, bati gihapon nako ang kahapdos sa akong kasing-kasing tungod sa iyang pagpamakak ug gibuhat DJ Sam. Bachelor party? A night before sa among kasal, nakuha pa niya nga makipagdog og laing babay. Maunang mangutana ko sa imong mga viewers DJ Sam. Angayan ba si John og ikaduhang tsansa? Palihog daw tambagi ko ninyo sa comment section. Imong sender DJ Sam og follower, Harleen.